салом дӯстон, умедворам ки ҳоли ҳамаи шумо хуб бошад. хоб, хуш омадед ба канали Тоҷик Академия. Агар бори аввал бошад, ҳатман обуна шавед барои дарсҳои хуб ва видеои моро ба дӯстони худ низ тавсия диҳед барои омӯзиш ва дарсҳо. хоб, дар ин видео мо саволу-ҷавоби забони англисӣ омода кардаем барои шумо ва агар ба шумо ин писанд ояд, ҳатман дар зери комментария нависед давом диҳем ё ин ки надиҳем. ва шояд ки дар ин ҷо шумо гӯед ки саволҳо оддӣ аст ва ба мурури вақти агар ба шумо ин тарзи дарс писанд ояд, мо ҳатман саволҳоро ба мурури вақт мушкилтар мекунем. Аммо ман фикр мекунам ки савол додан ин ҳама вақт оддӣ чиз аст. Масалан, номери шумо чанд аст, номи чи аст, ино ҳамаш оддӣ аст. Мисол ба як ҷое чихел равам, ҳамаш оддӣ аст савол додан. шахсоне ки фикр кунанд ки масалан саволҳо оддӣ аст ва ҳамин хел ки саволҳо низ ҳамеша оддӣ аст. биед акнун шурӯъ мекунем. Якум суоле ки пурсидан масалан ном аз як нафар, мегӯем ки масалан what is your name? What is your name? What is your name? номи шумо чист? ва дар ҷавоб шумо дӯстон ду хел метавонед ҷавоб бидиҳед. Якум ҷавоб масалан my name is Sofia, my name is Sofia, my name is Sofia. ё ин ки дуюм хелаш I'm Sofia, I'm Sofia. хоб, дидед дӯстон, ду хел шумо метавонед чӣ ҷавоб диҳед. хоб, саволи дигар. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? шумо аҳли куҷо ҳастед, яъне шумо аз куҷо ҳастед. дар ин ҷо низ дӯстон ду хел мешавад ҷавоб диҳем. I'm from Tajikistan, I'm from Tajikistan. ё ин ки I come from Tajikistan, I come from Tajikistan. хоб, дӯстоне ки каме забони англисишон хубтар боша, шояд бигӯянд ки масалан омадам ин замони гузашта аст, I came from Tajikistan мешавад. Не дӯстон, дар ин ҷо шумо танҳо маълумот медиҳед ки ман аз аҳли ягон давлат ҳастам. Ман мисол аз ягон давлат ҳастам, барои ҳамин шумо намегӯед I came from Tajikistan, I come from Tajikistan. хоб, саволи дигар. Where do you live? Where do you live? Where do you live? шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед? Where do you live? шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед? Савол. хоб, ҷавоб I live in Dushanbe. I live in Dushanbe. хоб, як чиз дигарро ба шумо гӯям дӯстон. Савол худаш question мешавад ва ҷавоб answer. Question, answer. савол question, answer ҷавоб. хоб, саволи дигар. пурсидани рӯзи таваллуд. When is your birthday? When is your birthday? рӯзи таваллуди шумо ки аст? ҷавоб My birthday is on January 1st. January 1st. рӯзи таваллуди ман 1 январ аст. хоб, саволи дигар. солро пурсидан. шумо чанд сола ҳастед? How old are you? How old are you? шумо чанд сола ҳастед? ҷавоб. хоб, дар ин ҷо низ дӯстон шумо метавонед ду хел ҷавоб диҳед. Масалан ба монанди I'm 20 years old, I'm 20 years old. ё ин ки I'm 20, I'm 20. шумо дар ин ҷо метавонед бе ягон мушкилӣ years old-ро бигиред. Масалан шояд гӯед ки I'm 20. ва номери телефонро пурсидан бо забони англисӣ. What is your phone number? What is your phone number? шумораи телефони шумо чист ё чанд аст? ва дар ин ҷо ҷавобаш бачаҳо, дар забони англисӣ шумораи телефонро гуфтан ҳамашро дона ба дона мегӯем. Масалан сифр қати дона ба дона. ба монанди my phone number is 790364588321. фаҳмида бачаҳо? Масалан my phone number is, дигар ҳамашро дона ба дона мегӯем. мушкил нест. 790364 масалан ва ғайраш. хоб, боз саволе ки имейл пурсидан. What is your email address? What is your email address?
شاید که شما با ایمیل کم کار کرده باشید، اما دیگر کشورها بیشتر از ایمیل استفاده میکنند. خب این دیگر یک کاری همیشگیشون است که چرز ایمیل شون و یا کار میکنند. ایمیل این پشت بگیم در مثال اکاونت که شما دارید دوستان کار همون است و بیاید گوییم مثلا what is your email address what is your email address یعنی آدرس ایمیل شما با یه آدرس نه چه بگیم مثلا نام آدرس میگیم و شما در جواب میگوید answer it is something gmail.com مثلا ما در یه ایمیل شما مثلا چیزی خودم میگیم it is مثلا it نامی ایمیل خودم آدرس ایمیل خودم. خب سوال دیگر what do you do در اینجا what do you do بچه‌ها پرسیدن از چی کار میکنی، یعنی تو چی کار میکنی که منبع درآمد داری، یعنی از کجا چه خیلی تو پول درآمد میکنی، یعنی کار و فعالیتی یگان شخص رو پرسیدن what do you do شما چی کار میکنید. شما در جواب مثلا I'm student now دیگر چند نمود جواب از شما شغل اختیار یعنی کار خودتون رو میگید. مثلا I'm student now یا اینکه I work in a bank و پرسیدن کار هم به دوستان دو خیلی پرسیدن باشه. این حال باید ببینیم که خیلی پرسیدن ممکن است. What's your job اگر شما دونید دوستان جاب خودش کار میشود کار و جوابش هم مثال دیگه خودتون هر چی جواب داده میتونید از شغل خودتون از کار خودتون مثال جواب دهید. مثال I'm unemployed at the moment unemployed دوستان employed خودش همون شخصانی که مثال در شرکت یگام کمپانی کار میکنن همون کارگرها هستن و unemployed یعنی که کار نکردن، یعنی من از کارگر نیستم. I'm unemployed at the moment یعنی من عین حال بیکار هستم. همین خیلی سوال ها. خب امیدوارم که این درس با شما پسند آمده باشد، معقول شده باشد و همین خیلی فکرهای خودتون رو در کامنتر نویسید و با ما ایده نیز دهید که چی خیلی مثلا با شما چی درس ها معقول است و حتما در اینستاگرام ما دوستان ابونه شاید به خاطر در اینجا ما از زبان انگلیسی نیز عکسای خیلی هم خوب است، شما نیز میتوانید استفاده کنید و تماشا کنید و این یک خوبی برای ما نیز در اینستاگرام ما ابونه شدن باشد و همین خیلی ویدیو رو پدیلیت کنید در ایمو اینستاگرام و انا کلاسیک برای دوستانی که شاید آنها هم نیز آموزش زبان انگلیسی داشته باشند. خواهش. خب این بود پایان درس ما. تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.